Kinsa bagoy dili makawaw sa kanindot sa Christmas decoration sa Salay Baywalk. Baywalk man o reclamation area basta kay pantalan rin sa mua sa una. Pantalan nga naglinya ang mga bidyokihan apil na sad ang mga mangantahay. Mayong pagbisita sa reclamation area, baywalk or pantalan, ikaw na'y bahala kung unsa imong tawag ani. Basta kay sa pagkakaron ang tawag na mudani buswak salay gid ni siya. Kay di man sad yun may kalimod nga perti na gyud ka buswak sa salay karon mo nang kita nga lumulupyo sa salay. Grabe kita ka proud sa tuang munisipalidad. Usa na gid ang salay karon sa ginadayo o ginabisita sa mga turista pud kay patsada man pud jud siya. Mag-ingon karon nga dili patsada kay pagngon kuning tanan lights out. Pero walay char, patsada gid kayo ang decoration sa tuang salay baywalk. Permi man patsada pero para sa ako mas karon ang pinakapatsada. Maong dili gid katingalahan nga daghan na pud kayo mobisita sa atong lungsod kinangandoy man pud sila nga inani pud unta ang ilahang munisipalidad. Sa bagoy dili gusto maka-experience sa patsada nga munisipalidad unya duol ra sa imong tugkaran kung gusto ka mulaan. Dili na kinahanglan nga moadto pa kag layo para lang maka-witness ka sa gwapo kayo nga decoration sa Pasko kay naa na gyud sa atuang tugkaran. Ilabi na gyud karong mga panahona kay tanan na lang tao vlogger. Maong daghan gyud gusto mo witness og mulantaw kay gamay nga lihok post baya dayon. Grabe tungod sa social media abot ko ang mundo kay maski na mga OFW nasayod kung unsa ka patsada ang ato ang baywalk karong panahona. Tsada man gani kay tan-awon sa video unsa na lang kaha sa personal. Di gyud ka magmahay lami na gani nga dili muli magsige na lang kag hangara dana pero alas 10 sad na taman pagngon na dayon. Gusto ka nga magtama na sa alauna sa kadlaw na hala ikaw bayad sa kuryente gikan sa alas 10 paingon sa alauna. Bali tulo ka oras ang imong bayran kaya mangkaha nimo. Maong kung gusto ka mula aglaag sayo or makakita ka sa patsada kay tanan nga decoration di kay didto na ka moabot sa alas 10 tumaminghoy dayon ka kay wa na kay nasapnan perti na kangit-ngit wakwak nimo nakita. Kung di man ganing wakwak imong makita mag-uyab nga nagsigig layog-layog danang kilid. Pero palihog ko maglaag gani ka diri ayo in taon dakpan ng kaba-kaba kay luoy isad kaayo. Dili gid in taon na makalupad ana ra na taman ni pilit ra na siya. Tan-awa lang pwede ra pud nimo hilamon daw picturan pero ay lang gid in taon dakpa. Kay usa ka na siya nakahatag sa kagwapo daning mga bulak. Ambot pila ni kalibo basta daghan ni kaayo nya gwapo gid kay siya tan-awon sa personal. Kung aduna pud kay uyab di pud ka magmahay pwede pasakyon nimo danang murag kalisa ani baka hang render bahalag di mo muuswag basta kay nakasakay mo. Daw ayaw gid mo pagkalimot pag picture kay for memories na siya kay sunod tuig lahi na pud nga decoration dong bas gwapo pa siguro. Kung nakaanhin na ka sa baywalk makasabot ka sa ako ang buot pasabot pero kung wala pa ayaw gyud paglangan. Gyud masayang ang imong pagbisita dire kay kadalingi inimo gwapo gyud kayo nga mga talan-awon wa gyud sayang sa imong plite. Pero ang sayang kini akong gininhawa kay bisag unsaon ako huyop aning kandila nga dako di gyud mapawon. Para mas magmalambuon ug mas patsada gyud kayo ang decoration dili gyud mawala ang suporta sa matag barangay. Kana inyohang nangakita nga mga dagko nga mga stars diha gikan na sa mga nagkalain-lain nga mga barangay. Pero sa way pagpabor-pabor kay Tagaluok mang koperte gyud kapatsada ang barangay Luok. Sayunan ka ang ilahang tuyom dako pa sa ilahang sakayan unya napagid sila kaugalingon nga Salay Town Hall. Napagid sila sky bike o diba grabe katsuy pero tanan gyud din taon tsada kaayo pero na magi judges ana kaning tulo ka buok mo ni sila mga judges. Perti na nilang hangad-hangad na og ilan na nang gipang iskuran tanan. Pero para nako tanan gyud na sila nakadaog kay tanan be naghatag og effort og panahon og tanan pud naghatag og pinansyal para lang mapatsada na ilahang mga gipang bitay diha. Maong daghan gyud kayong salamat sa tuang municipal mayor apil na usab ang SB members og ang tanan nga lumilihok sa ato ang LGU. Nga mao'y naning kamot o naghago para mabati nato ang presensya sa Pasko. Kaysa pagkatinuo dili naman ang mga bata ang agkalingaw ra apil na pud ang mga tigulang. Nisamot ang mga vlogger kay aduna sila'y content nga perti ka wow. Maong sa wala pa kalaag diri laag na mo kay basin hipuson ko na ni sunod semana. Uban na imong pamilya, mamag, papa, kuya, ate ug imong mga pag-umangkon. Kay kini nga dekorasyon dili lang ni para sa imong uyab, para ni sa imong pamilya usab. Ug kung ikapoy ka nagbaklay-baklay hangad-hangad anang mga patsada kay tanan nga mga talan-aw. Ayaw pagduha-duha pag-order adto sa baywalk daw pagpalit aning mga ilimnon nga makahubog.